akipenga pété. Ange Terminator. Kende koyebisa vie bobo. Ya lele vie bobo ya lele. Ke naza na ta na ete. Oh, même la fille sous bon gaba qui peut bien makasi. Au sale mission na maman Charlotte na kumba yote. O comment publier nga oh fille. Mais qui peut côté. O quoi dégager qui peut être souka. Oh. Oh non, le problème à classer dans mon côté là, non, tonga kayo le oti lobby, afinga kayo le oti lobby, sans esprit yo. Pourquoi tu m'as amené? Eh, pourquoi tu m'as amené kilo, non, touffement, non, piqui? Pourquoi tu m'as amené? Puis mon sans esprit, non, tu as fait un mois, n'a jamais dans le côté là. Non, tu as fait un mois, n'a jamais qui camarade. Impossible. Oh. What a few, Zabela, few by kiss you. All of a penana lupang, we also telling, and I'm not telling an dimi, not telling a menana kissite. Not telling an dimi, menana kissite. Na simba kissite na bingangate. Oh, tell a few kiss you, fear a grigrio, fear a bacabele kilio. Oh, tiens, appelle la poste, pas jouer au balanga. Bon, sa fille, ce qui n'a ni soit dans les communautés ennemies, en was on a carré mon compte. Ali Boma, Yoga Côte Soda Mamnanga. Pour quand on a attendu utilisabino. Eh, ma ouais, Yamoro a chrétien, c'est ça, à utilisabino. Soit disant à la ngate, l'obino aussi sera live ou non, j'ai tombé à mon. Eh. La bonne sa fille, on a quand on va suivre Mikem, qui on a comme bonnet la gambela, on va suivre Mikem, qui c'est la paquet moi qu'on y a soit. Qui n'a mon ninga n'a été Ange Terminator, américain engagé, Zoya charge. Yo, ta fille va donner ta chemise à 5 000 francs qui ça. Yo, le balai qui n'a pas terrain, terrain n'a dimi mais yo sigo, n'a pas terrain, no terrain yo ana, na zura yote. Fille moi on a problème au lata. On soit là, on l'a bien. On soit là, on l'a le roi va friperie. Le roi friperie, on peut pas boire que on boire que le fêlé. On a ta sandale, on va compasser, on va si la calaba mamelo. Eh, même sa fille, on a ngate na boy na ngaye, na boy va quand on m'appelle mutu boyete na qui pas côté. Oh, na qui pas côté. Oh yo na mapangu ya yo boy be siko zwango, yo boy bindengo zwango. Na kumba côté. Oh, nakumba koto zono pe courage à rolobake. Mambole a commis ça à soi la vie. Poli. Yo. Mambole non pour ton information, ngande la commis ça mboli na soi ke yebisenga na lobby. Pour ton information, mais toi yo là tano ba chemise à ma bewana o ba sombela ba protocole ba église à l'état. Moi, yo là, tu vas bilamba dans ma béwa là, tu vas jipi là, il va céleste le silan galala. Au moment yo là, tu vas fitter, tu vas les idées, là, tu vas Joe, là, tu vas ya bobo. Yo. Bon kangeko. Tala. Bashiwa, boka bambo la bino. Eh, dans le rang à vendre na ngania woni na vandi boy kokiote. Bon vandaka bon vande bon vanyo ba jobo ka ba jeta ka kumbako o mai siko lo ngasko elo sexanga o mai ta yo lobi na ngata yo bandinga ba to ba bonyote o mai siko réponse la personne le nde ba to ba mono nde ba to ba yeba ke na lobi la yo mais tango yo bande ko lo balanga tango publier ngo tianga la publication no tia photo la nga la publication la yo ba to ba bonite ta mo bitinda yo na ajo ata sointe fimo wasa politique ya kisasa uzaka makanga ba musicien ba bima na yo poka mana jibe yo kasi to ebite yo mo yebi dose de fois ba bima na yo po na lingando ba gros moté po o sa ata émission ta moko sa na jibe yebi nombre de fois ba bima na e pas jibe ko te po niveau niveau papa chérie papa chérie on lulo la dili ya papa chérie linga kameti sa jani nga suke linga mabu no papa chérie bilo linga mabu ni kwa ya mama wana yonde bozote bo papa chérie o le gate amono ka le roi Sege amono roi Ajani amono roi Kibes donc yo kutukuna wa liste basio zate
ata bibi kapinga eza mbala na yo ya suka poto na bandaki tina komi na niveau peut-être okaseki atanga kombo na nga te yo wana bibi te po bibi akomba basi yo fo koma bobo yo ya bobo kapi mbala na suka no mukolo eboyo muninga mbolina wana mukolo mbolina na musika yo to kala to bando talo na TV kala to uta classe olo na basket to sur basket batio na TV na Tropicana ta fia kala o yo ngana muninga na pole longa na to sa na baguerre d'esprit yo kiasa baguerre d'esprit wa Marlène Kasanga olo balanga pe yo telenga na lupango nga bandi TV diamo na yo ko nga o se comparer nanga tango mi benga belisima ye comparer se comparer ku totala kombolote e kene ndemo na kombolote bosani et ta fio qui m'a dépassé Kabelo Gena basuka mike na yo lupa wango mo ebindo somba ot mobile on posa de ebinde ko sanet poli bolinga batu balo ba mno sote ba po ba no mo amabe na kipa kote na kumba kote na tikala ko kipote la vie na tikala ko kipote la vie ba pesa exclusivité ça émission na mama chacha yo ndo zana yo na mboli na ngo fa profiter la sima mninga toke pa itoso e pa mboli na nde fa profiter la sima no pa oza mutu akala na TV nga mboli na totalo na TV mutu akala osa no be misolo ba fere na banjala mai kuna na ba mai pembe biso zaka le ba journaliste wato tanga ta fia mkolo o misise bimena katikati ya likolo koto benga gingembre yo mbala no ya suka no yebisao nga kipako pano no mi kipise na makasi bo pano lu 600 pe baluka ngo boete ata yo moko yo bando sa na TV Canal Plus ezaka pasi abonnement suka ya moins cher ezaka $100 ozalaka na succès te eboka lelo abonnement ya YouTube ya yo ndo zo succès lelo yo tana succès leka ya adie yo succès sute boya nzoto succès boya na nzoto ta fio mboli na finga no mo no chaque jour kana kuki makolo ye banate maboko ye banate yo ketu na mboli na yebse nga mutu na lobby yebse ifeta lobby ofinga mwana nga za lokwa na kuki likolo ye mwana te liboko ye mwana te nga mutu afingi mwana nga na olimbi sete atande na lo makambo afinga mwana no be na yo kapasi po normalement fona lo bana mwana te normalement nga lo bana bana te nga lo bakala bana te mboli na finga kono tous les jours abita tata o tando panza liboso dondi ebinde bando tongo otebi liboso dondi obina liboso dondi oningisele ba fesula ebinde mbole bando tongo mbole bando linga mamnute omboli na izana biso mboli na vanda kana yo juste parce que elle veut profiter de toi. Elle c'est une profiteuse, elle profite na ba ora ya batu yo ce qu'on ça on a raté mais on a quand même la savoir faire au moins ndengo yeba quand même ko ça moi mission na wala par rapport à Kalozo moi maîtrise à TV ndelo ka ndesa ke mboli na azala na yo c'est tout maman on est là mboli na okufe pa na hotel on est là hotel succès boya nzoto yo bande succès kimana ngwe tika yote donc yo succès kanga biloko kende zona mapapa na basandale bangu loka ba olande la sima yaka succès mangu succès do kima yo lingala ngo yote o succès linga kote e bon baton nyoso bazo ba difficulté banda ku basela ba okanyota ngo to baton yo siko bando na TV basela okanyos combien fois on ça yo bando na TV dans difficulté tamba monte ta fille yo zaki na kuna ba politique la yo et sika ba yo ba ma ba ya mbisiso batu ozo bima no na batongo politique ba opesa ko ba émission la mawa o vanda note yo tumbola nga fille nana tana ote nazana tana yote kanga bambolombo tala bolina kanga bambolombo na kanga bambolombolo na lo bano oh Yvette toi c'est la sorcellerie on a lokana to bote ndoke ba ga muninga ndoki na kedana yo to yo pe sorcellerie no se mutamonika la tenue vestimentaire ndako pa ki o sorcière pourtant o sexara chocolat la vert citron la blé la makolo sorcière juste pas ta blé wapi sorcière tango zaka tango tiaka chemise do carré wana ba dote ka 1.5 alors sangi sero na jean wana ba teka 3000 francs oboke wana ba basket sa bakolo o ba chèque ba tekela ngo mai ale yo mobimba osalika 3.5 na suki no tous 0.5 donc essaye roi 4 dollars mobimba nao Sauf que tu as bongo. À comprendre que Bando ça la télévision depuis 1993, sorcière. Comment oh il collète ma bongo yo Bando ça la TV kalabasera banana boduga.
Yo se comparer na ngaite, yo se comparer na ngaite, yo faut se comparer na Marien Kasanga, on se comparer na Noela Madinga, on se comparer na Banana Boduga, boyo ba série no yangwana ba Nora Pelenda, ba série no yangwana ba totala ote ya. Hein? Ya bobo. Totala yo bibi kapinga, totala on a TV. Oh, totala yo quand même, tiko sa mamola ndaka mambolina, osa lo. Mais ina yo na funa garçon na mwana tabule bo comme ça rasonye. Au niveau batu ba yebela ka bino pela na vie. Pour instaurer comprendre azata comédien. Mais yo na mwana tabule niveau batu ba ndeko zola bino na vie na niveau comme olanda mbolina, niveau so pa bino. Ba ça bino te. Na yebisa bino vérité, niveau bo so pa naka. Chwa. Hein? Niveau Sopabino, dans un niveau de bela moi la taboulée, agenda ça qui aime si la baby chomo. Niveau Sopabino, non, Tony Coco ça bon eh ya, papi bon ça on eh cosile à ma belle, eh bien on a vu, il faut ça qui nous l'engote aux yeux. Mais on zaki na ngo kwei et ça retour moko nde omona ba papa be bazala ba mbongo ba kufa la ba AVC pour muto azaka mbongo kwea ça retour moko mabe dans la retour wana ndo boko za AVC penal quand même c'est OK kozana ngo kozanga mama zanga prozwa mwendenga telenga nanga bo après na kozwa nanga normal ke ozaki na ngosiko kweo telenga ni wana AVC AVC. Tala. Kotala. Koko les éléments abe. Dans Sabino aussi les éléments très dangereux. Faut bon linga. Autrement faut aussi la tale roi. Aussi la tale roi babisu soit sila mais azaka ye. Mutu super sila te. Azade mutu akalama sila te. Neti pole mukendi. Asila te. Ane mutu akala masila te. Neti na. Neti Diedole anguma. Neti mami ilela. Basila te baza. Donc possibilité pesa nango ke ozana yo mutu akala mosila te tala bibi yo na mwana tabula ibo sila moko surtout mwana tabula nda sala nga soni. Mwana tabula nda sala nga soni pela comment ya kana? Voilà, Yangwana. Ya Marc. Ya Marc, ba pesa kombo a Bible salé lango. Marc tabu niveau asila. Non. Marc tabu biso ande ko pena ko otala pena mutolo bana TV boyo ke loquence ya journaliste. Oki posa ko sa journalisme. Mais Marc tabu pena zonga ne pena niveau molina Marc tabu niveau ko sila na yo. Na romo yo bibi mabe makatanga ese niveau ebi kolata te bibi bino oubeli pe quand même na TV balandi sarata o meso otali pe na boutique otali nde balati c'est dana l'action nde balata mwanga pe na muluba ya na problème olata mais ce qu'on so otali baninga nde ba olata mi kiti sa tlata ta ro baninga otali pa nde batia ta mannequin boso boutique olandi sika nde balati si mannequin bongo est-ce que ça na problème dans makolo po mannequin so être pour Robert biso pelo bona costume olata biso tout comme makolo bo Timberline yo capable tala omoni yo bon comparer na bibi. Oh, bibi a poto des fois. Et ça mouké. Bibi normalement il faudrait poto mbalebele pour baninga ne ba papi mboma. Ba papi mboma qui da poto combien de fois. Baninga bibi ba papi mboma. Bon comparer na ba baninga âge langa, bon comparer na ba ya mikolote. Bon comparer na baninga âge langa. Bon ba ça que bibi a muninga biso. Bon ngana ke classe dans ta bibi la TV. Na Tropicana TV. Ngana ta bibi la TV. Bibi a muninga biso. Ngalo qui est classé la TV. Ce qu'on a TV, on a bakende na diplôme, ni peut faire ça à CV. Oh, ta bibi, na kati lobby, na oya. Banana au bon, ça non suki non solo, ana aussi si non bilambo, là ti non bien, on le no friperie. Après on le balanga n'importe.